Assalamualaikum. PKK Star 5 healing bareng Rowo Gembongan. Dikasih joget sama Bune.
keluarga besar. PKK Star 5. Oye, oye, oye. Naik perahu dulu dong.
Waktunya pulang karena di sini gerimis. Tetap selalu jaga kekompakan dan silaturahmi ya Bu Ibu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like Solis TMG Channel. Ini Bu Asi. Wassalamualaikum.